কেন্দ্রীয় ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদে সামিল বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও তৃণমূল কংগ্রেসে ডাকে রাজপথে বিরাট প্রতিবাদী পথ পরিক্রমা করে। তারা কেন্দ্রীয় ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে পথে নামে। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা তাদের কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা রক্ষার জন্য লড়াই করে যাবে। তারা আরও জানান, সেই প্রতিবাদ সভায় তারা 7,000 মানুষ সমবেত হয়েছে। কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিল মুসলিম সমাজের বিরোধী। তারা বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ওটা আল্লাহর সম্পত্তি। আমরা সবাই মিলে সেই সম্পত্তি রক্ষা করব। আমরা এই ওয়াকফ বিল 2024 আমরা মানছি না, মানব না। আমাদের কবরস্থান, খানকা, ঈদগাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ বাঁচানোর জন্য আমরা লড়াই দিয়ে আমরা প্রতিবাদ করব। আজকে বারুল ইসলাম তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে আজকে আমরা এসেছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন থেকে 7,000 লোক কোথা কোথা থেকে देखिए, ये जमीन जो है पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह की जमीन है और इस जमीन के लिए हम लोग लड़ेंगे और अगर ये लिए जाए। आज हम लोग यहाँ रैली कर रहे हैं और ये रैली यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली जाकर और हम लोग वापस करेंगे। बिल पश्चिम অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আমরা আমাদের রাজ্য থেকে 7,000 ইমাম মুয়াজ্জিন প্রতিবাদ করবো। যদি আমরা দিল্লি পর্যন্ত সারা ইমাম সম্পত্তি লড়াইতে আমরা সমানভাবে লড়াইতে নিয়ে चलता रहेगा। आज हो रही है ये जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाए की बात नहीं है। ये क्या अलग अलग एनजीओ को चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल चीजों में हजारों खाने पीने के लिए लिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। हजारों बच्चे जिनकी जिम्मेदारी बेटर लाइफ स्टाइल दे। सरकार हो जाए, हम बिल को नहीं करेंगे, वकीफ बिल का लड़ाई का जो मसला है, ये आपको याद रहना चाहिए कि बहुत कोई ने हम लोगों को कहा कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो हम लोग भी यहाँ पहले दर्जे के शायरी है, जैसे वो है वैसे हम भी है। ये एक राजनीति है बीजेपी का जो पशुभूषण ऑफ इंडिया का धज्जिया उड़ाने की कोशिश करता है। तो उनको क्या वार्ता दीजिएगा? उनके लिए यही वार्ता देना चाहता हूँ मैं कि अटल बिहारी बारी बारी कल तुम्हारी तो आज हमारी। शुक्रिया।